People's Day na nahitabo diri sa Barangay Kabungbungan is dako karadyaw na tabang sa mga tawo. Labi na kay buan man nga ni kaning bukid, jay iban dili gajud makakadto sa syudad para magpa-check up, way ila pamilite, lisod sab sila kay ila pang nabuhi since dari sa bukid, farmers kasagaran diri then dako karadyaw niyang tabang kay daghan ang mga tagaan ng opportunity para mukan hibitaw sila diri tanan para matibo na pag-check up nila kay way may ila pampalit. So salamat karadyaw sa kan Mayor Paul Dumlao sa pagkuan ni ini na programa. Daghan kayong salamat sa tanan na idyo taghimo sa ini na adlaw na bago barangay na bago og ang Barangay Kabungbungan diin daghang mga katawhan naka-avail sa naklase-klase na mga serbisyo gikan sa panglawas, gikan sa agriculture ug sa daghan pa ko mapasalamaton kang Mayor Dumlao na waya gajud siya nagbalibad na himong successful accomplish. Salamat Mayor Paul Dumlao. People's Day dako gajud na tabang tungod kay ang mga katawan sa Kabungbungan dili naman mokadto sa syudad para magpa-check up kundi diri rakan. Yo gajud karadyaw sa Idzo na year 3 nakita kuman 26,000 ka Surigao-non ang ato na tabangan sa year 1 nato sa People's Day. 32,400 ka Surigao-non ang ato na tabangan sa People's Day year 2. Dili kita muundang sa ato year 3 magserbisyo gihapon kita. Kutob sa jaon si Mayor Paul Dumlao magpagbilin gihapon ang People's Day.